बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि EOBI के हवाले से आज एक बड़ी डेवलपमेंट है और वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, और ये बड़ी पेशरफ्त है। अगरचे आज संडे का दिन था, इदारे बंद थे, लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट हो गई है अचानक। वो क्या हुई है, मुझे अभी ईमेल मौसूल हुई है और वो मैं चाहता था कि आपके साथ शेयर कर दूं। वैसे तो आज संडे था, मैं कोई वीडियो बनाने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन चूंकि बड़ी अहम न्यूज़ आई है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, इल्मी एतबार से भी, अमली एतबार से भी। और इससे पहले कि मैं अपने मौजू की जाने बढ़ूँ, उन तमाम अहबाब से इस्तदा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को भी शेयर कर दें। बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि लेबर राइट्स कमीशन पाकिस्तान ये एक रजिस्टर्ड इदारा है और ये पाकिस्तान का लेबर का बहुत बड़ा इदारा है। उनके तर्जमान ने ILO के पाकिस्तान में मुकीम कंट्री डायरेक्टर समेत दीगर ILO ज़िम्मेदारान जितने भी हैं उनसे अपील की है कि पाकिस्तान में EOBI आजर व अजूर के फंड से कायम इदारा है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मेहनत कशों की खुशहाली के लिए तश्कील दिया था, मगर भुट्टो साहब के बाद ये इदारे जिनकी शनाख्त मजदूर की वेलफेयर से थी, अब ये इदारे मजदूरों की बजाय अफसरान की वेलफेयर के इदारे बन चुके हैं। खरबों रुपए की करप्शन, लूट मार EOBI की शनाख्त बन चुका है। अफसोस के जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद आज तक किसी भी हुकूमत ने EOBI की तरक्की के लिए कोई ठोस मनसूबाबंदी नहीं की। हर हुकूमत EOBI को लूटती रही है। कभी बजट खसारा के लिए EOBI का फंड इस्तेमाल किया जाता रहा है, कभी मुल्क में सलाब और ज़ुल्म के लिए फंड EOBI का फंड इस्तेमाल किया जाता रहा है। जो लेबर राइट्स कमीशन के तर्जमान हैं उन्होंने कहा है कि EOBI में होने वाली खरबों रुपए की आगाही के लिए हम ILO के हेडक्वार्टर जेनीवा को भी आगाही दे रहे हैं, जो शायद पाकिस्तान से दी जाने वाली पहली दरख्वास्त होगी। वो इस वजह से कि ये खरबों रुपए के मेगा स्कैंडल जो 2013 में तहकीकाती इदारों और आला अदलिया में रजिस्टर्ड हुए, जिनके बारे में ताहाल तहकीकाती इदारों ने करप्शन का 1 रुपया भी वसूल नहीं किया, जबकि इन केसों में मुलव्वस बाज़ अफसरान को मुअत्तल करके बाद में बहाल भी कर दिया गया और यही सिलसिला चलता रहा। ऐसा महसूस हो रहा है कि EOBI का महकमा खुद मुख्तार इदारा नहीं बल्कि गरीब मजदूर की दुकान है, जहां चोरी डाका डालना सबको मुआफ़ है। आज तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में खरबों रुपए की करप्शन के तकरीबन 20 FIRs और सुप्रीम कोर्ट में केस ज़ेर समाअत हैं। 2013 में रजिस्टर्ड हुए, मगर ताहाल खरबों रुपए की करप्शन आज तक तहकीकाती इदारों के रिकॉर्ड पर मौजूद है। अब जिस मुल्क में मजदूरों पे खरबों रुपए का फंड करप्शन की नज़र कर दिया जाए, इस मुल्क में मजदूरों का क्या मुस्तकबिल हो सकता है? यही वो सवाल आते हैं जिनको लेकर हम ILO और जेनीवा जा रहे हैं, ताकि कम अज़ कम समाअत के ज़ेर समाअत केसेस को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा सके। ये केसेस कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बड़ी तादाद में FIA और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत और ज़ेर इंक्वायरी हैं, मगर ताहाल किसी भी करप्शन केस को मुंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाया जा सका। इन्हीं वजूहात की वजह से हम अक़वाम मुत्तहिदा के मातहत इदारे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अलावा सदर मुमलिकत, DGISI, आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म को खतूत लिख रहे हैं ताकि केसेस को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा सके। और ये EOBI की तारीख में पहली बार हो रहा है कि इदारे में खरबों रुपए के स्कैंडल को मुल्की सतह के अलावा बैनुल अक़वामी सतह पर उठाया जा रहा है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इदारे का करप्ट माफिया एक तरफ तो खरबों रुपए गबन कर रहा है, जबकि पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाने में उनको मौत नजर आ रही है। यही लफ्ज़ प्रेस रिलीज में इस्तेमाल किए गए हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस लेकर तमाम केसेस को यकजा करके FIA से रिपोर्ट तलब करके अपना फैसला सुनाए। उन्होंने कहा कि खरबों रुपए का फराड तो होता रहा है, मगर 1976 से अब तक इदारे में 1,39,608 इंडस्ट्रीज और दीगर इदारे रजिस्टर किए गए। इसी तरह 1976 से 97,97,758 वर्कर रजिस्टर्ड हुए,
جبکہ ملک میں تقریباً 6 کروڑ محنت کش جو ہے وہ صنعتوں اور تجارتی اداروں میں کام کر رہے ہیں۔ کرپٹ افسر شاہی کی وجہ سے 7,68,140 پینشنرز کو پینشن دی جا رہی ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جن کا جاننا ہر پاکستانی کے لیے ضروری ہے۔ تو دوستو، یہ پاکستان میں پہلی بار ہوا ہے کہ ای او بی آئی کے ادارے کو انٹرنیشنل سطح پہ جو ہے وہ اٹھا دیا گیا ہے، اور انٹرنیشنل اداروں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ای او بی آئی کے حوالے سے خاص طور پہ انٹرنیشنل لبریشن آرگنائزیشن جو ہے وہ اقدامات کرے اور وہ اس میں مداخلت کرے، اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کرے کہ ای او بی آئی کے ادارے کو جو ہے وہ صحیح اور درست خطوط پر چلایا جائے، بے شک اس کی جانچ پڑتال کی جائے۔ اور اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ یہ پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ ایک ایسا پاکستانی قومی ادارے کو جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پہ جو ہے اس مسئلے کو اجاگر کیا جا رہا ہے، اس مسئلے کو اٹھایا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے جو لیبر رائٹس کمیشن کے ترجمان ہیں وہ بھی، اور ان کی قیادت خاص طور پہ منور ملک صاحب اور دیگر جو دوست ہیں، وہ یقیناً جو ہے وہ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ داد و تحسین کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس ذمہ داری کو سمجھا اور اس کو انہوں نے جو ہے اعلیٰ سطح پہ اجاگر کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ ان کا میں سمجھتا ہوں اور یہ درست فیصلہ ہے کہ کم از کم جو پاکستان کے اندر لیبر ہے اس کی جو بری حال ہے، اور خاص طور پہ جو پینشنرز ہیں ان کے بہت برے حالات ہیں، تو ایسے برے حالات کو جب پاکستان کے اندر سدھارا نہیں جا رہا تو پھر انٹرنیشنل اداروں کو ہی ریکویسٹ کی جا سکتی ہے، اور لیبر کے اداروں کو اور ریلیونٹ اداروں کو، کہ وہ پاکستان کے اندر مزدوروں کی حالت زار پہ ایک نظر رکھیں اور ان کو دیکھیں اور ان کی حالت کو جانچ پڑتال کریں، وہ آئیں اپنے کمیشن کو بھیجیں، اور جہاں پر مزدوروں کی یہ حالت ہو اس کو دیکھیں کہ کم از کم جو ہے وہ ان کے اپنے بقول کے 10 ملین کے لگ بھگ مزدور ہیں، اور حالت یہ ہے کہ چند لاکھ جو ہے وہ رجسٹر ہوئے ہیں اور کچھ ہزار جو ہے وہ پینشن لے رہے ہیں، اور باقی ادارہ جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو چکا ہے، اور کرپشن لاکھوں کی نہیں، کروڑوں کی نہیں، اربوں کی نہیں، کھربوں کی کرپشن جو ہے وہ ادارے کے اندر ہو رہی ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں، صرف اور صرف ایف آئی آر درج ہوئی، اور ان ایف آئی آر کو جو ہے درج ہونے کے بعد جو ہے وہ بس درج کر کے اس کو چلایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایف آئی آر کی اگر ڈیٹیل آپ کو چاہیے ہو تو www.wakilistan.com/EOBI آپ لکھیں گے تو وہاں پر یہ تمام تر معلومات، ایف آئی آر کی ڈیٹیل، ملزمان کے نام، پتہ جات، اور جتنا فراڈ انہوں نے کیا ہے وہ تمام تر EOBI آپ لکھیں گے، وہ آپ کو جو ہے وہ آ جائے گا۔ wakilistan.com/EOBI لکھیں گے تو آپ کو جو EOBI کا کرپشن سکیم ہے وہ مل جائے گا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تمام ڈیٹیل جو ہے 42 ایف آئی آروں کی تمام ڈیٹیل ہم نے کلیکٹ کر کے وہاں پہ رکھ دی ہے۔ جو دوست اس کو مطالعہ کرنا چاہے، پڑھنا چاہے، تو تمام ڈیٹیل جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے۔ پوری ریسرچ کے بعد ہم نے وہ آرٹیکل شائع کیا ہے، آپ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو بھی آپ ILO کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو ادارے موجود ہیں ان کے سامنے بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو پسند آئے گی، اور اس انفارمیشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا